senior leaders, Khorogni ministers, Honorable CM, all MLAs present, EM, MDC, Chini YTF, TWF ni central, district, block, level ni jotto leaders, jotto warriors rok, jotto ni sipisi ang, hambai maya phalnai, Silasori, Korbok, Amarpur, Ompi, Gomoti, Killa, Yang Nini Kakrabon, Yang Mirza Kathalaya, Santir Bazar, Sabromni Pojonto, Moshatungo, Paimandak Paidai, Bubagrani, Imamno, Muktan Kaina Hune, Orajara Kolomti Kiklainai, Bishes Klaye, Bukok Kahamsang, Sikla Kahamsang, Norong ang Paifalaya Chobani Chibai, Yapare, Ani Kogno ang Barasakoino Sanai. Kabangma Netritorok, Alotini Kok Saporo Chini Sikla Rok Sao, Tinoro Lukukutum, Pandang Mani, Abakasha Laibuma was Sijaknai, Angmok, Jagao, Taikaja Kok Salamusungo, Monka, Lukukutum, Pandang Mani, Tini Tin Tarik, April 2025, Koto Lukukutum, Pandangka, Obosimi Laibuma, Sijakhaingalak, Greta Kipralen, Turuk, Bubuk Pernani, Obojodi Kaimankai, Obosi Jotunisai, Koto Laibumagnai. Tahura Bukarok, Mana Singnai, Chang Dojokom, Nashing Maya, Mastal Tambaino, Bishik Tambaino, Bishi Baino, Selaka, Hayen Kalichao, Takurok, Haike Inglak, Chang Kopla Inglai, Chang Tinichini Hao, Rango Bachung Bonchola, Rajitio Bachung Bonchola, Sason Komotao, Chang Bonchola, Chang Tungzatogo, Tigno, Kento Pithibini, Jotto Kotor Rastro Pradandok, Rastro Songo, UALA, Abang Tabuk, Baror Bosoni, Je Kuti Bararok, Mokok Masao, Serapsa Narok, Hani Busa Tipra Sarok, Serapsa Leng Pranai, Narok Chaba Makrainai, Chaba Sara Koni Mukti Kre, Narok Tini Nongni Hao, Songka Kom Pano, Nongni Hao, Kabangma Dik Take Narok Tini, Durbolong Pano, Kono Tawanadi, Narok Salsa Kaplaying Nai, Tamani Himale, Tiprani Lai Buma, Narok by Gadaljak, Tiprani Lai Buma, Tipra Sare Gadaljak, Nongli Lai Buma, Tawasha Kipali Nai, Mokok Sao, Nashing in your tongue. Asukokorok Salia, Mokok Soy, Moha Sakavo, J Mulbab, Jatio Patini J Mulbab, Antolik Patini J Mulbab, Cheng Mao Ansuknai, as of today, Kisha Masa, Tiprasani Odikar J Manmani, Cheng Mao Ansuknai, who is the first proposer? Poila Saba creator, Poila Saba Tishaka, Agartala Biman Bondoni, Bomong, Maharaja Bir Bikram, Kishore Manikka Bahaduni Mogoi, Makainai, Agartala Airport no rename Kraye, Maharaja Bir Bikram Kishore Manikkoni Mongo Makainai, Obakora Pula Boroni Paka, Antolik Patini Payo, Antolik Patini Bakoroni Payo, Kamo Shikar Kaimanglak, Mount Triprao, Jatiyo Congress, Bharatiya Janata Dal, Marxist Communist Party, Kabangma Antolik Party Tango, Mokok Soy, Antolik Party ni Bakorok Payo. Joy Kasha Tripura Asteo, Draw Kumar Yang, Vijay Kumar Ankol, Roti Mohan Jomatia, Nogendro Jomatia, Bongi Bakarago, Kabangma Chini Tripura Ha, Buni Busani Yago, Kosok Tangmani, only so such challenge me. Oh, Hano Kipili Maranai, Sabuni Bakarago Pai, CPM ni Bakarago da Paika, Congress ni Bakarago da Paika, Arabo Antoling ni Bakarago, Antoling ni Andolon, Betongya, Tabuk Cheni Paitak, Bubagrak Tongsak,
bubagrani je tabuk iman ababo mukthang engtei kono wananani krei boni bagina ang mokok sawo phadi siklarok joton bagina ang saya sacrifice ma khainai sacrifice means nona ang bloodshed khaji hiya আত্মত্যাগ মানে বুফানি নখরই পাইয়ে আত্মত্যাগ আত্মহত্যা খাইদি হিয়া আত্মত্যাগ মানে পরিশ্রম মাখলাই নাই কষ্ট মাখলাই নাই বই আইএস অফিসার টিসিএস অফিসার কবাং মাই এক সময় আঞ্চলিক পার্টি খাইনারক তাবুক আইএস সঙ্গে রিটায়ার কাকাই 1.5 লাখ বেতন মাংখবো অবনফন স্যাক্রিফাইস মাখাই নাই সততা মা দं নাই রাংনি বুদুলো রাংনি বস্তাও বখরক তাবম দে রাংনি বস্তাও বখরক বমকাই নেনি দাবি কমাই থানাই বনিবাগে আং সিকলা রংলো কবগনা মুসুঙ্গো দিস ইজ দ্য টাইম যুবক রক বড়চং টিপ্রা মথা তবা খাইকেবা বুবাগরাবা আন্দোলন শিখলায় কুবলে আন্দোলন শিখলায় কো তিনি ডেভিড মুরাসিং সাবাহাই দিস ইজ অনলি স্টার্ট আমতিখে টংখাই আঙ্গুদিলমা সামাহাই 3 বছর 4 বছর বাই বুবাগ্রান নুমি মাতলাংখা তিনি নিম উদয়পুরনি মিছিল ত্রিপুরানি সরকারি খুঞ্জ কেন্দ্র সরকারি খুঞ্জ সগৈনাই বুবাগ্রান আশেক বাইন অনারেবল ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার ব্যক্তিগতভাবে টেলিফোন খাই চাই দङ नों बुफुरु फाइमानो दिल्ली फाइग्रादि ककमा सालायनाय तामनि बागै नरक फाइमाबाय नंनि फानबाय नंनि खरांबाय बनि बागैनो सावो पाल हंकाय साल साल हंकाय कप्लाय थानचा खाइमा दंनाय सब समय जों थानचा एक समय त्रिपुरा राज्य 48 सालनि सिमे জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত ত্রিপ্রাসাদ থানচা মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ভারতনি কমিউনিস্ট পার্টি 1964 সাল দ্বারা ত্রিপুরাও অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি অপূর্ব ত্রিপ্রাসাদ যতন থানচা সারা পাহাড় যতন কমরেড যতন সিপিএম এরপরেও 2018 সাল ত্রিপুরাও ত্রিপ্রাসাদ থানচা সপাইকা কিন্তু থানচা ফানো जोंनो उल्टा स्लोगान दोखा जोंनो बोल फोरोंखा जोंनो गोबां मालामाति बेगायना खिगलायखा बुफुरो जों थानचा करै दं 67 सिमी 1984 साल जरा आं खूब बखा दंथका जोंनि अनारेबल सीएम सामानि आवर रियल हिस्ट्री 67 सिमी 1984 साल द्वारा त्रिपुराओ आंचलिक पार्टी बुरै मथाबो त्रिपुरा सुंदरी नारी बाहिनी कर्मचारी मथाबो त्रिपुरा उपजाति कर्मचारी समिति एवं आसल जे पार्टी त्रिपुरा उपजाति युव समिति छात्र संगठन आफुरो टीएसएफ त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन थानचाखाय फाइमाबाय बाध्य अंगै त्रिपुरा सरकार 7 शिड्यूल एडिसि चालू माखलायका अबाबायजों বিশ্বাস थांया अबाबायजों शांति इंया त्रिपुरानि विधानसभाओ सप्तम तपशिली बाओ शेष पर्यन्त जों थानचाखा जबा खायबानि परे 1984 सालनि 17 तारिख अगस्त भारतनि इतिहासो एकटा साक्षी दिल्लीओ आफुरनि भारतनि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 49 49तम संविधान संशोधन खालायै भारतनि लोकसभाओ त्रिपुरा राज्येर स्वार्थे जनजातिदेर स्वार्थे त्रिप्रासादेर स्वार्थे 7,132 वर्ग किलोमीटर एडिसि चालू खायरुओ ताखुरक थानचा रमा दंनाय तालुक जों थानचा दंमोन बिसिङावबो गोबां मानसि नेतृत्वरक सावो आव विभ्रांत 25 बছর सरकार चालाय ताबुकसे मुक्ति मानदागो आं पाइथागो मकंग सानाय जोंनि माननीय त्रिपुरा सरकारनि खरंनि मन्त्रि दङ आरो गोबां बिज्ञ बरक गोबां सांबादिक
गोबां बर' दङ मकक सत्य 1972 सालो त्रिपुरा पूर्णांग राज्य अंगमानी परे तबक 2025 त्रिपुरासानी जत बेकलग त्रिपुरासानी चाकरी मानथाय बेकलग माने चाकरी मानथाय खाली दंमानी एकमात्र 1988 सालो काशा आंचलिक पार्टी कांग्रेस बाई जुट सरकार खाइमानी परे 5 बछरो 17,500 सेलाई सेलाई शुधु त्रिपुरा बेकार शिकला शिकली चाकरी मानखा मोर रेकर्ड ताबो बक्याबो सबाई माइयाखो 25 बछरो बामफ्रंट एकदम चुप तिनिओ बरक विधानसभा बासा ओई सालो बीजेपी आईपीएफ त्रिपुरा बाथा जुट सरकार गोबां चाकरी खाली दङ गदा दङ पुरन खाया नों लासिया दे नों कसाम एमपी कसाम ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार नों कसाम आरडी मिनिस्टार ताबो नों त्रिपुरा राज्यनि सीपीएम नि जे आसल बखरक नों तंफुरु तामुंखा बनि बागैनो ताखुरक 2009 सालनि एकटा लाइबुमानो साबैनो अब चिनी बरनो किसा मा खोनारो अब जों सुनामै सामाया अब लाइबुमा 2006 सालो त्रिपुरा इंजिनियरिंग कॉलेज केंद्रनि सरकार त्रिपुरा इंजिनियरिंग कॉलेज नो अपग्रेड खालायै नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खायका आफरो त्रिपुरा बामफ्रंट सरकार एनआईटी खाइमानी परे केंद्रनि मानव सम्पद उन्नयन मंत्री एचआरडी मिनिस्टार केंद्र सरकार सिद्धांत खालायका 2006 सालनि सिमी त्रिपुरा इंजिनियरिंग कॉलेज एनआईटी ओं थांबाय और ताबक आगिनि 31% त्रिपुरा सारक बर्तिनि सुजुग मांगलाक शतकरा 7.5 जन त्रिपुरा सुजुग माननाय 2006 2007 2008 आमतके पर 3 बছর जोंनो बंचना खालायै एनआईटी 400 कोटीटा सीट पायो 400 कोटीटा सीट नि बिसिं 210टा सीट अबनका होम स्टेट बाकी 210 अंकाय भारतनि गोबां राज्यनि अब AIEEE परीक्षानि बिसिंथि फायो जों नुखा 2007 210टा कोटानि बिसिंगो मात्र चिनी बरक बुसमांखा 14 जन 2008 बाहायनो 210 कोटानि बिसिंगो 14 जन मानु जेई मात्र नुखा आमतके बছর पर बছর बंचना आंनाय यांगो सीपीएम नि खरगनि एमपी राज्यसभानि एमपी और स्ट्रंग बामफ्रंट सरकार बरंग साकांके बर आफरो सहयोगिता खालाया आफरो कायसा आंचलिक दल TSF नो तयै बरग नो तयै जत त्रिपुरानि त्रिपुरासा अफिसार्स रक रां पैसा साहाय्य खालायै आगरतलाव मुभमेंट खाइमानि परे एनआईटी नि आंदोलननि जे नायक त्रिपुरा मथानि चिनि बरम गोनां विजय कुमार आंखल बताबक साख हामियांगै कलकातानि कायसा बेसरकारि हासपातालो चिकित्सा खाय दङ खबर नामानि तुरक हामै दङ अमरबो काय दंखाबा बजे जों आंदोलन खायै 2009 सालनि 15 तारिख जुलाई जत त्रिपुरा सायावनो जों आपिल खायै चिनि चबाव फायदेनि छापरो आफरो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी रक चिनी आंदोलन थांगिया लास्ट पर्यंत जों सक्सेस जोंखा 2009 नि सिमी ताबक एनआईटी शतकरा 31% आनी त्रिपुरा जारा इंजिनियर परिनाय 31% ताबो रिजर्वेशन मानै दङ ताबोखाय नों कगर मुक्ति मानजाखा बनि बागैनो सावो ताबो जुग परिवर्तन नंलाहा ताबो आगिनि जुग करिखा जत काहाम हामिया नरक ताबो बुझिबायो काहाम बो सिका हामिया बो सिका बल आमार चिनि बागै काहाम
bol ama chini bagai hamya mo jorawo cheng bubagra tongmani jorawo jottono thanchakai bubagrano phan kobang roi chini je imang tongmani abono seng dakti dakti mukthang maklainai asungong chitong hakchal champani phainai tewasa haino hai norangno pai phelaya chobani sibai yaphare ani kongo muthakka bubagra ayok lokthong ti prasa ayok lokthong ti pramotha ayok lokthong khulumka